салому дуруди бепоён нисои якояки шумо забономӯзони гиромӣ. дарси дуюм аст аз силсила дарсҳои забони русӣ барои навёдгирон, яъне навомӯзон, касоне ки забони русиро намедонанд, барои онҳо аст. خب کی باشد؟ یگان نفر اگر باشد بگن که آواز چخیل است، آواز خوب است، یعنی یگان مشکلی هست در افیر. صدای فورم. سلام علیکم معلم. و علیکم سلام، خوش آمدین. امی عایشه. سلام علیکم استاد، خسته نباشین. و علیکم سلام، تشکر زیاد، خوش آمدین امی عایشه. بلکسی سلام اکا، یکم لایک، تشکر زیاد. و علیکم سلام، خوش آمدین بلکسی. صدرالدین عبداللهیف. السلام علیکم استاد. و علیکم سلام، خوش آمدین صدرالدین عبداللهیف. صدای فورم الحمدلله ساز است. خوب، بهترین. آواز ساز باشد بهترین. دسترخوان زیبا سلام. و علیکم سلام، خوش آمدین دسترخوان زیبا. دلشد تجه سلام. سیوم لایک معلم، چه حال دارد؟ و آواز ساز است. و علیکم سلام، تشکر زیاد دلشد تجه. شکر خدا خوبیم تنجیم. شما چه حال دارین؟ خوبین تنجین؟ آواز که خوب باشد بهترین. Ошхона бо бисмиллоҳ. Привет всем. И вам тоже привет. Как у вас дела? Садреддин Абдуллоев. Мушкили нест. Хоб, бехтарин. Семья теже в России. Салом алейкум алейкум. Ва алейкум салом. Хуш омадин. Семья теже в России. Уми Ойша устод овоз нағзай ба пеш. Саломат бошен. Бехтарин. Блекси. خوش آمدید اپای دسترخوان زیبا. دلبر влог. سلام همه کسا. و علیکم سلام. خوش آمدین دلبر влог. بلکسی خوش آمدین اکای دلشاد. بلکسی چخیل افیر، یعنی گفتین با افیرهای پیشی نکنین، دیگر گذاشتیم با این افیری تلفنی بگیم. خیره نیست، فکر میکنم وای روشن‌تر بده، لیکن برای کمیتر خوندن خوبتر است که تیز میرسد کمیتر. عزیز بابایف. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش آمدین عزیز بابایف. بلکسی خوش آمدین اپای سمیه تجه. آشخانه با بسم الله. امین все хорошо. دلشد تجه. Road in Russia book. Yes. بلکسی خوش آمدین اپای آشخانه. سمیه تجه خوش باشین بلکسی. سلامت باشین بلکسی. ها اکا افیر سازای. خوب، اگر خوب باشه بهترین. بلکسی چی حال دارین که؟ شکری خدا سازیم خوبیم. شما چی حال دارین؟ خوبین تنجین؟ همه کسا خوبین تنجین؟ کسی اگر نپرسیده باشیم معذرت زیاد. همه کسا خوبین تنجین؟ خب یک لحظه. دسترخوان زیبا، تشکر زیاد برای در چیز سبشستواتان موندن افیر امروزه. خب شکر خدا ما هم سازیم. دلشد تجه. رحمت معلم و ساز. دسترخوان زیبا خوش باشید بلکسی. دسترخوان زیبا خوش آمدید اپا جون سمیه. خب با فیلم اکران خیره است. یک لحظه. خب دوستان گرامی، دسترخوان زیبا با کنار معلم. آشخانه خوش باشید بلکسی. سمیه خوش باشید زیبا جون. سازم خوبین. خب دوستان گرامی، کسانی که در افیر امروزه ما شاید باری اول هستند اشتراک میکنن، درس زبان روسی است از کتاب دروگا в Россию. یعنی این کتاب پیش بینی شده است برای
کسانی که زبان روسی رو تماما نمیدونن برای اونها هستند و ما در آغاز این سلسله افیرهایی که اویدی زبان روسی هستند خبر کرده بودیم که این سلسله درس ها برای کسانی هستند که زبان روسی رو نمیدونن، یعنی از صفر شروع میکنیم. Учебник русского языка элементарный уровень, یعنی یک سطح ابتدایی است، یعنی کتاب زبان روسی سطح ابتدایی، سطح نوآموز یا که نویادگیر مثلا. خب درسی گذشته اینجا رو خوانده بودیم. بله اینجا رو خوانده بودیم. خب از اینجا شروع میکنیم این درس باشد و تا حال یعنی طرز خواندن حرف و هجا است. مثلا اینجا یکنیم بام خودش یک هجا است، بام. خب یک قلم بگیریم، بام یا که بام یا که بوم یا که بام. یعنی عینی حال در مرحله هستیم که ما و شما باید طرز خواندن حرف و هجا را از خود نماییم. خب حرف ب است، ب و اینجا اگر اهمیت داده باشید و هم پ آورده است هم ب آورده است. یعنی ب با پیشی لبون، لب یعنی با پیشی دهان یا لب گفته می شود ب. اما پ یک کمی با پیشی دهان است و با لب‌ها است، اما اون رو قپیده میستیم. ب رو نمیقپیم، ب اما پ رو میقپیم، پ. یعنی تا نقپیم گفته نمیشود. برای چی در اینجا آورده است؟ به خاطر که بعضی از ملت ها، بعضی از کشورها مثلا حرف پ ندارن، خاصتا مثلا عرب ها حرف پ ندارن. به همین خاطر برای اونها خیلی دشوار است، خود زبان روسی باشد خود زبان انگلیسی باشد که هم در زبان انگلیسی هم در زبان روسی حرف پ است، در زبان عربی نیست مثلا. بنابراین برای اونها خیلی تلفظ حرف پ خیلی برای اونها دشوار است. مثلا ب گفته میتونن اما پ گفته نمیتونن. اینها رو با خاطر آورده. اینو اما برای ما اونقدر ضرور نیست فکر میکنم، به خاطر که همه ما حرف پ و ب رو میشناسیم و در زبان تاجیکی در الفبای زبان تاجیکی نیز این چیز مشاهده کرده میشود. عزیز بابای همین کتاب ای کجا یافتن؟ ممکنه سلکه کتاب پرتوین. کتاب در گوگل بنویسین پر است، یعنی دراga в Россию PDF نویسین. البته شما وقتی دراga в Россию نویسین شکل PDFش میبروید. یا که در یکی از این افیرها در زیر شرح یا که اون کامنت رو بگیم سلکش هم میمونیم. یعنی خب میرویم به سراغ خواندن این هجاها. بگیم با، بو، بو، بی، ب، آ، با، او، بو، او، بو، ای، بی، ای، ب، او، با، او، بو، او، بی، او، بو، ای، با، ای، بو، ای، بی، ای، بو، بام، بوم، بوم، بون. پیشیته یعنی همین حرف ب رو در دفترتون مثال گرم که چند بار می نویسین تکرارن که طرز نوشتی اون رو شما از خود کنید مثلا. و فرقیت حرف پ و ب، مثلا پا با، پو بو، پو بو، پ ب، پی بی، پا پو با بو، پو پ بو ب، پا پو پو پ پی، با بو بو ب بی، پام بام پوم بوم پوم بوم. خب اینها همه یعنی هجا هستند، طرز خواندن هجاها هست. فا، فو، فو، فی، ف، آ، فا، او، فو، او، فو، ای، فی، ای، فی، فا، اف، فو، اوف، فو، اوف، ایف، ایف. حرف و،
وی و وو وی. خب در اینجا وی معنا دارد، در کمتر پستر ترجمهش میکنیم. و آ و او و او و وی ای و او و او و او وی او و ای و ای و ای وی ای و. خب در اینجا طرزی نوشته حرفی ف است، طرزی دست نویس است، یعنی حرفی ف کلان و حرفی ف خرد. اینها رو شما میتوانید در دفتراتون نویسین، یعنی اگر وقتتون باشن یعنی از هر یک حرف مثلا 2 سطری 3 سطری نویسین باز خوبتر می شود. و کلمه در اینجا کلمه هایی که معنی دارن وی وم وون. وی شما می شود، وم شما را برای شما می شود، وون می شود مثلا وان تام گیم، وان یعنی آنجا مثلا، یعنی ها آنجا مثلا. اما گاه به معنای مثال گفت که به معنای درشنام هم شاید بیاد، یعنی وانت سوده، یعنی خب همه معناهاش در خاطرم نیست، یک جا نوشته بودم، یک لحظه بینیم. وان خب اینجا هست، وان یعنی بیرون می شود، یک معناش به بیرون می شود، یعنی وانت سوده یعنی مثلا به بیرون بره. و یک معنی دیگهش انا، چخیلی که چند لحظه پیشتر گفتم که انا یعنی وان تام انا اونجا مثلا. و هو انا یعنی وان هو انا می شود. و باز یک معنی دیگهش وان دور شو، یعنی وانت سوده یعنی دور شو از اینجا. گم شو، دفع شو، یعنی هم به معنای خوبی استفاده می شود، هم به معنای یک کمی تحقیر یا که دشنام بگیم. اما از رفتی جمله خود معلوم می شود، از رفتی طرز صحبت. مثلا اگر بگیم که وان تام یعنی ها انا اونجا، اما بگیم که وانت سوده یعنی از اینجا دفع شو، گم شو، دور شو، به معنای این استفاده می شود مثلا. خب می رویم پس سراغ کتاب. و عزیز بابایف وان در از اینجا. خب معناهایی که من پیدا کردم یعنی همین ها هستند، یعنی وان یعنی بیرون به بیرون، انا هو انا دور شو، گم شو، دفع شو. اما شما در اینجا نویسین وان یعنی در از اینجا. اینش رو در جایی ندیدم، اگر یعنی من ندیدم معنایی رو ندارد که سخن شما نادرسته، شاید به این معناهای هم بیان، یعنی این معناهای شما که پیشنهاد کردین شاید به این معناها هم بیان. و تشکر برای کمکتون برادر عزیز бабаев. Dunia World, добрый вечер всем. Добрый вечер, добро пожаловать в Dunia World. Как у вас дела, как здоровье? خب اشخانه با بسم الله. دنیا добро пожаловать. спасибо اشخانه. خب در اینجا что-то добрый вечер, брат Мухаммад, как дела? Дастархон саломат бошад баҷон семья. лекси добрый вечер, Dunia World. خب در اینجا حرفی ف آمد، یعنی فرق بین ف و و. ف و ف و ف و فو و فو و ف و впа, впо, впы, впу, вба, вбо, вбы, вбу, фы, вы. خب در اینجا نیز حرفی و رو یعنی آورده است که نوشتن در کار. خب اینها رو نویسین. میگذاریم به قسمت دیگر. تمرین 5 میگوید слушайте, повторяйте, читайте. یعنی باز همون فرق بین ف و پ و و ب. فا پا فپا، فو پو فپو، فو پو فپو، فی پی فپی، وا با وبا، وو بو وبو، وو بو وبو، وی بی وبی. خب تمرین 5 مشق 5 слушайте, повторяйте, читайте. خب اینجا پیشیته آورده است، یعنی حرفی ت رو تی کلام و تی مایده رو نوشتن. در اینجا باشد فرقیتی بین حرف ت و د. ت د، ت د، تا آ تا، تو او تو،
تو او تو تی ای تی ته تی تا ات تو ات تو اوت تی یعنی تو می شود ترجمهش تو تم یعنی آنجا می شود تم آنجا یعنی جانشین های اشاراتی هستند توت اینجا می شود توت یعنی اینجا توم یعنی جلد می شود جلد کتاب یعنی مجلد کتاب تون لحن آواز رو میگن لحن آواز خب تم آنجا در آن سو در آنجا توت اینجا این سو همینجا در اینجا توم خیلی گفتیم جلد همون وای تون لحن آواز آهنگ رو من در نظر داشتم که فراموش کردیم آهنگ خب باز کدام کلمه است وات یعنی انا من اینجا هم بدفیم انا من بله انا من خب مثلا میگم وات ودا انا آب وات و شکنیگه یعنی انا کتابی شما خب در اینجا باشد حرف د یعنی دا دو دی د ا دا او دو او دو ای دی ای دی ای دا ای دو ای دو ای دی вда вдо вду вди да یعنی بله می شود ترجمهش دا یعنی ها آره دم خانه منزل دم خب مثلا دم هایی که بینه هایی که کلان هستن اونها در عادتا در شهر دم میگوین مثلا اونها رو بینا میگن یعنی اگر با معنای وای استفاده شود دم اونها رو بینا میگوین بینا خب دون در اینجا نامی انسان است به خاطر که با حرف کلان آمده است دون خب دیم یعنی دود می شود دود غبار خب در اینجا باشد حرف ت گفتیم نوشتن در کار تم یعنی اونجا تی تو وات انا من حرف د کلان دی میده و کلمه دا رو نوشتن در کار ما دا مو دو مو دو می دی نا دا نو دو نو دو نی دی خب در اینجا فرقیتی تد فو اومده است ساعت چند شد یک چند فعل دیگه گرفتنی هستیم خب در همینجا در صفحه 6 اکتفا میکنیم از این کتاب خب کسانی که نو آمدن سلام داده باشن علیکم و سلام سلام علیکم خوش آمدین اگر احوال پرسی کرده باشن به شرط خوب هستیم شما خوبین تنجین همه کسا خوش آمدین در اینجا 4 کامنتر دیگر است شکریه بانو تشکر زیاد خوبم الحمدلله شکریه بانو دسترخوان زیبا عزیز بابایف برای без акцент گپ زدن چی توصیه میتین راستی من با او قدر مثل گپ زبانشناسی کلان نیستم لنگویست نیستم که یعنی توصیه داده بتونم یعنی شاید که برای без акцент گپ زدن شاید سالها طلب کند مثلا سالها بکشد که مثل گپ без акцент گپ زنیم برای بسیار گوش کردن تلویزیون رادیو و بسیار در بین روس زبان ها گشتن گپ زدن مثلا و فکر میکنیم که این در همه ملت دیده میشود مثلا نگاه کنین این کشور هندوستان رو که زبان انگلیسی رو چخیل گپ میزنن بعضی کشورها انگلیسی گپ میزنن نمیفهمین اونها رو یعنی خواستن هندوستان بنگلادش پاکستان وقتی انگلیسی گپ میزنن اونها رو شما نمیفهمین یعنی شما مقصد یعنی
шумо азиз бубоев не, яъне масалан мо онҳоро фаҳмида наметавонем. Барои чӣ? Ба хотири хеле яъне хеле бо чиз гап мезанам, аксент қатъи бо лаҳҷа гап мезанам. Яъне лаҳҷаи ҳамун амрикоӣ нест, британӣ нест, лаҳҷаи худшон аст масалан гап мезананд. Ва касоне ки тоҷикиро якнен ёд мегиранд, хостан баъзе аз мисол гап ки хориҷиё ки дар Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ гап мезананд, нигоҳшон кунед ки чӣ хел гап мезананд. ҳатто аз рӯи грамматикам баъзе вақт хато мекунанд, аз рӯи гапзанишонам баъзе вақт хато мекунанд. Ин чиз дар ҳама миллат дида мешавад ва ба фикри ман, ба назари ман ба мурури замон ин аз байн меравад. Яъне шояд солҳо дар кор ки гап зад, баъдан он чиза мисол гап ки фаҳмид. Яъне ман барои шумо як мисол меорам ки мисол ҳози ман барои таъриф не, аммо барои баъзе нозукиҳои забони русиро масалан аз рӯи қоидаи забони русӣ медонам ки русҳо намедонанд, баъзе русҳо масалан. Барое ки бо чандташ мисол гап дар фейсбук суҳбат мекунам, мегӯям ҳамин қоидаро шумо шарҳ дода метавонед ки қоида дар бораи чӣ рафтест масалан. мегӯяд рости ман грамматикаро хосоз намефаҳмам. фаҳмидем? Яъне мақсади ман ин чӣ аст? Мақсад яъне як одами хориҷӣ ба тамоми паҳлӯҳои забона меомӯза, аммо ба мисли ман яъне бо аксент гап мезанем, яъне бо лаҳҷаи худмон гап мезанем, бо лаҳҷаи русӣ гап намезанем. Сабр устод савол додам, ҷавоб тиҳед. Дар куҷо аст саволтон? Ман скамтан бестин ку боло бирем, дар куҷо аст? аз телефон дида наметавонам, ба хотире ки комментариҳо тез боло мераванд. ҳозир ман бинам ку дар куҷо савол додагиен. устод ҳамин ман мефаҳмам, гап зада наметавонам. чо кунам? зиёд гӯш кардан дар кор. Ҳамин гӯши инсон чизеро ки одат кунад, ҳамон чиза гап мезанад. Масалан кӯдака нигоҳ кунем ки кӯдак на грамматика хондааст, на китоб хондааст, аммо гап мезанад ку. Барои чӣ гап мезанад? Барое ки вай бисёр шунид, ба ҳамон хотир вай гап мезанад. Яъне тавсияи ман ҳамин аст ки зиёд гӯш кардан дар кор. фарҳад хоҳе вай радио бошад, телевизион бошад, дарсҳои интернетӣ бошад, чизе ки бошад набошад, муҳим зиёдтар гӯш кардан дар кор. Барои хуб гап задан, агар дар байни русҳо бошем, албатта муҳим ин аст ки бояд бисёр гап занем, аммо дар байни русҳо набошем, бояд ки бисёр гӯш кунем. хоб мама блогер теҷа омадан 13 лайк. Салом ва алайкум салом, хуш омадед мама блогер теҷа. Чӣ ҳол доред? хубен? Тенҷен? ошхона? Бале, бисёртар суҳбат кардан дар кор. Бале, бисёртар гап задан дар кор. Агар дар байни русҳо бошен, агар дар ғайри байни русҳо бошен, пас зиёдтар гӯш кардан дар кор. хоб бача хира Яқубҷон, устод қатъи ман қаҳрӣ карда бошанд? Не, қаҳрӣ накардем. Ман гуфтам ку яъне чанд комментарий нахондем. Кадоме ки салом дод, саломшон яъне алайкум салом. Кадоме ки мисло гап ки аҳволпурсӣ карда бошанд, чӣ хел бигӯм, яъне общий привет бигем. Общий привет. Аз ин ки комментариҳо аз боло мехонем меем то таҳа, ҳамин общий привет бигем, рафтем хеле арзонтар меғалта. Ман блогер теҷе. ваалайкум салом, дастархони зебо. блогер теҷа ошхона, бале расидам, дар теҷа ҳастам. хуб, беҳтарин ошхона, шукр, нағз расиди хора. блогер теҷа 100 бор шукрия. Худоҳафаҷон расидам. Сабр, раҳмат. Саломат бошен. хуб, дигар комментари баъзеҳоро ки нахонда бошем, маъзарат мехоҳем. Сабр, бори дигар мегӯем хуш омадед. устод ҳамӣ мада дарс наметан. устод ҳамӣ мада дарс наметан. ҳозир дарс додастем ку инҷа. дарс барои навомӯзон аст, яъне одамое ки нав ёд мегиранд. яъне аммо барои ба дараҷаи олӣ хабартон кунам ки ман он қадар лингвист ё ин ки бигем забоншиноси калон нестам. хуршедҷон Абдуллоев, салом мама созен, хубен? Саломатиё хуб, соз расидед мама хорзон, хубай? Фирӯза худоёрова, салом ба ҳама. ва алайкум салом, хуш омаден апай Фирӯза. Яқубҷон, шӯхӣ мекунам, хай дар паноҳи Аллоҳ бошем. Саломат бошен.
تشکر زیاد برای اومدنتون. معذرت که بعضی وقت نمیتونیم کامنت‌ها رو همش خونده. فیروزا خدایورова 14 لایک. خب خورشید جون چه نوشتن که خورشید صبر همین کتاب از کجا پیابیم؟ همین کتاب ما کوشش میکنیم که در زیر همین ویدیویی که هست از رفته است در زیر همین سیلکش هم میمونم یا که بله سیلکش هم میمونم یا که همون چی در بنویسین گوگل در بنویسین که дорога в Россию PDF меброя زیاد است. بدخشان تیوی من میخوام روسی را خوشرو یاد بگیرم. اگه التماس ویدیو روسی تاجیکی را بسیار کنید. انشالله از این پس کوشش میکنیم که در ساحه زبان روسی هم ویدیوها زیادتر نشر کنیم. تشکر زیاد برای توجهتان. بدخشان تیوی. خورشید جان عبدالله 15 لایک که سلامت باشین. تشکر زیاد برای لایک. خوش آمدین خورشید جان. بدخشان اپای فیروزه صبر. خب یعقوب جان ما بلوگر تیجه آشخانه دنیا با کی از خدش نخوندیم. شکریه بانو. خب دیگر بالا نبریم یعنی کسی که نو آمدن همگی خوش آمدن. این کتاب 1 2 3 کدامش خرم. این کتابی elementarny уровень است یکمش است. ولی درست قید کردن که کدامش از این کتاب عینی حال یا نمیدونم یا که 3 است یا 4 تا است اما در من فقط 2 تاش است یعنی 1 و 2 یعنی عینی حال ما در یک هستیم یعنی یکمش elementarny уровень است دویمش базовый уровень است فکر میکنم اگر خطا نکنم و سومش نمیدونم کدام موضوع است هست یا نیست فکر میکنم که همین 3 4 تا است اما در من عینی حال 2 تاش است. خب فیروزه خدای رو بله منم روسی میخوام یاد گیرم. خب انشالله کوشش میکنیم تا حدی امکان تا جایی که میدونیم براتون پیشنهاد میکنیم اما از اون چیزی که مثلا از ما میدونستگی مثلا اگر بسیار طلب داشته باشین زیادتر بدونین خب دیگر یعنی بخش میپرسن که همیشه میدونیم اگر با اون نفر دیگه باشه اون کانالی باشه که با زیادتر خوب فهمونده بتونه میتونیم باز از اونجا باموزیم. آشخانه خوش باشین تیچر سلامت باشین بانوی پرهنر. السلام علیکم استاد. و علیکم سلام خوش آمدین بانوی پرهنر. صبر رحمت برای جواب میندار سلامت باشین بانوی پرهنر. السلام علیکم همه کسا. و علیکم سلام بار دیگر خوش آمدین بانوی پرهنر. خب در اینجا یک چند فعل میخواستم بخونم. خب سلوشتا گرفته بودیم پیت. خب تصریف فعلی سراییدن یعنی سرود خواندن سراییدن حافظی کردن مثلا. خب فیروزه خدای رو همیشه یاد گیریم بس استاد. همیشه یاد گیریم بس استاد. خب یعنی تا جایی میدونیم کوشش میکنیم که فهمونیم. یعنی فعل پیت در زبان روسی تصریفش مثلا در زمان گذشته چه خیلی گفته میشه در زمان حاضره در زمان مثلا که آینده و فعل امرش. فعل امر یعنی صیغه امر شکل امر که ما یک کسی میگیم که فرمان میتیم که مثلا بخونیم سرود بخونیم مثلا. خب личные местоимения یعنی جانشین های شخصی прошедшее время زمان گذشته настоящее время زمان حاضره будущее время زمان آینده повелительное наклонение حالت امر. خب جانشین های شخصی اینها هستند یعنی یا تی اون انا انو می وی انی. خب اگر بگیم که من در زمان گذشته چوکادم سراییدم یعنی سرود خواندم یا پیل میگیم اگر مرد باشیم یا پیل و اگر زن باشیم مثلا میگیم یا پیلا تی پیلا. خب بانوی پرهنر سلامت باشین. تشکر زیاد برای دستگیریتون که نواری حاضره را در سبشست وطن موندین. خیلی منتدار هستیم. تشکر برای دستگیریتون. موفق و مؤید سربلند باشین همیشه. تی پیلا اگر مثلا چی باشد زن باشد اگر مثلا کی باشد زن. اون پیل یعنی وای سرود خون وای مرد
ана пела, яъне вай зан суруд хон. Ана пела. ано пело, яъне вай ҷинси миёна, яъне хоб дар бораи ҷинси занона, мардона, миёна, яъне мужской род, женской род, средний род як дарси алоҳида тартиб медиҳем ва ба пуррагӣ ба муфассал дар ин бора суҳбат хоҳем кард. Мы пели, вы пели, они пели, яъне мо суруд хондем, шумо суруд хондем, шумо хондем, масалан сароиден, онҳо сароиданд. Я пою, ты поёшь, он, она, оно поёт. Ин замони ҳозира аст. Масалан мы поём, вы поёте, они поют, яъне онҳо сароида истоданд, масалан замони ҳозира. خب زمانی آینده یا буду пет, یعنی من خواهم سرود خواند در آینده، یعنی در آینده شاید یک سال بعد، شاید یک روز بعد، شاید یک ماه بعد. خب ты будешь петь, он будет петь, она будет петь, оно будет петь, мы будем петь, вы будете петь, они будут петь. аммо шакли амрӣ вақте ки мехоҳем як каса амр кунем, фармон кунем ё ки дархост кунем, талаб кунем ки суруд бихонем, мегем пой, яъне бисаро, суруд бихон. хоб пойте барои шакли ҷамъ аст, яъне шумо пойте, аммо барои эҳтиром истифода мешавад, яъне барои эҳтиром, барои муроҷиат ба аз худ калон, масалан пойте. ин буд тасрифи феъли пет дар се замон: замони гузашта, замони ҳозира, замони оянда ва ҳолати амр. хоб тасрифи феъли навиштан, писат. хоб дар забони русӣ. хоб дар инҷа як чиза мехоҳам бигӯм ки агар ударени тағйир биёбад, маъно низ тағйир меёбад. масалан писат калон навиштем инҷа маънои ударени дар ҳиҷои охирон аст, писат. аммо агар бигем писат, яъне маъно тағйир меёбад. хуб касоне ки медонанд аллакай фаҳмиданд ки манзури мо чи аст. хуб дар омӯхтани забон фикр намекунам ягон ҷои ноэҳтиромӣ бошад, беодобӣ бошад. агар касе донад маънои писат дар комментария нависанд, то ки дигарро آموزن. مثلا یعنی با حرف نویسید خوب میشه، با ادبی یعنی با ادبانه نویسید. مثلا پیست. خب پیست نه پیست. یا پیسالا. اما اگر بگیم یا پیسل، خب دیگر معنی تغییر می‌یابد. یا پیسال یا پیسالا. من نوشتم. خب همیشه برای جنسی زنانه است، ژنسکوی род. Ты писала, он писал, она писала, оно писало. Мы писали, вы писали, они писали. Я пишу, яъне ман навишта истодам. Ты пишешь, яъне ту навишта истодаӣ. Он пишет, она пишет, оно пишет. Мы пишем, вы пишете, они пишут. Я буду писать, ман хоҳам навишт дар оянда. Ты будешь писать, он будет писать, она будет писать, оно будет писать. Мы будем писать, вы будете писать, они будут писать. хоб агар амр кунем чи ҳолати дархости, масалан амр мегем пишите. пиши барои як нафар, пишите барои ҷамъ ва барои шакли эҳтиром. пишите. хоб дар ин ҷо феъли будан ҳаст. будан дар забони русӣ. хоб инро мехонем, баъд ба ҳамин иктифо мекунем аз тасрифи феълҳо. феъли будан дар забони русӣ якамтар фарқ мекунад нисбати феъли будан дар забони тоҷикӣ ва дар забони англисӣ. дар забони англисӣ яъне се ҳолат дорад: is, am, is, are. мо дар забони тоҷикӣ масалан ҳастам, ҳастед, ҳастӣ, ҳастанд фарқ мекунад масалан. аммо дар забони русӣ яъне пеш дар забони русии қадимина
دیگر خیلی استفاده می شود، عین زمان دیگر خیلی استفاده می شود. خب اکران در منطقه خیره است یا که در همه خیره باشد؟ اساس شد. خب بدخشان تیوی اکا ادمین رحمت کلام برای کپ منارد نکی اکا من میخوام روسی را خوش یاد بگیرم. خب انشاءالله در خدمت هستیم بدخشان تیوی. خب فعل بودن در زبان روسی یا خب زمانی گذشته دارد، زبان روسی زمانی گذشته دارد، زمانی آینده نیز دارد، اما در زمان حاضرش کم استفاده می شود. مثلا فقط در گاه وقت یست استفاده می شود، یعنی یا یست، تی یست خیلی استفاده. خب از اول بخونیم. یا بل، یا بلا، تی بل، تی بلا. یعنی من بودم، تو بودی. Он был, она была, оно было. Мы были, вы были, они были. خب یعنی من بودم تو بودی. خب دیگر اینها با تاجیکیش معلوم است. اما زمانی حاضره دمیم بدخشان تیوی تشکر زیاد برای در سابشست و گذاشتن نواری حاضره که خطش آمد. تشکر برای دستگیریتان. اما زمانی حاضره در زمان حاضره فرق میکند، یعنی افیر سابشست کردم. تشکر زیاد دیدم. تشکر. مثلا در زمان حاضره میگم که یا یست، تی یست، اون یست، انا یست، انو یست، می یست، وی یست، انی یست. یعنی این عین حال استفاده می شود و کم استفاده می شود. مثلا در زبان انگلیسی اگر بگیم I'm a teacher, I'm a student, I'm a student یعنی من دانشجو هستم، در زبان روسی verb to be استفاده نمی شود. مثلا نمیگم که یا jest учитель, یا jest student, یا student میگم، یا student, یا student, یا учитель, یا писатель, یا водитель. همین jest استفاده نمی شود. خب و همین jest در زبان روسی حاضره است. در زبان روسی قدیمینه یا yes می شود، یا yesm، یا yesm، یا yesm. تی یسی. خب اون انا انو یست می شود. می یس می، وی یسته، انی سود می شود، انی سود. اما چخیلی گفتیم این یسم یسی، یسمی یسته، سود اینها حاضر استفاده نمی شوند. برای چی اینها رو در اینجا بردم که در یکان کتاب اگر وا خورده بدونین که همین چی است، همون verb to be است که با تاجیکی یعنی فعلی بدن است. برای زمانی آینده چه خیلی استفاده میشه؟ زمانی آینده یا بودو، یعنی من خواهم چی؟ خواهم شد. مثلا در زمانی آینده اگر بگم که یا بودو چیتد، یعنی من خواهم خوان، یعنی من میشوم در آینده. و زبان انگلیسی قیاس کنیم I will. مثلا دوام میدیم چی دوامش چی است؟ ти будешь, он будет, она будет, оно будет. Мы будем, вы будете, они будут. خب اما حالت امر یعنی بود بوده، بود بوده، بود بوده. خب در اینجا همین قدر اکتفا میکنیم. یک فعل، دو فعل، سه فعل. یعنی سه فعل گرفتیم. در همینجا کفایتی میکند. خب یک چیز دیگه دوستان با شما کار میکنیم، از بس که حالا در این کتاب یعنی در جایهای تمرین کار کردن نآمدیم، شما نیز یعنی خسته نشوین و زیادتر مثل گفت که فقط گوش نکنین، باز هم یعنی کم بیش کار کنین. اینجا یک بازی تشکیل میکنیم، یک بازی یا که سوال و جواب یا که حاضر جوابی. مرحمت نامهای اینها رو نویسین. یعنی این کرسی با روسی چی میشود؟ کرسی، ساعت، در، تیرزه، خب کاغذ، جزدان، شانه، رسمگیرک یا که نوار بردارک یا صورتگیرک، خب همیان، عینک، کلید، خب تلفن، تخته صنف، قلم،
хуб инаш қалам, харита. Хуб ҳаминҳоро нависен, рӯй кунен, айла хонда давом дода рафтан мегирем. Сабр устод, шумо куҷо хонда тамом карден? Иққадр забонро медонен? Ман мактаб миёна. Ман ягон донишгоҳ хатм накардам ростӣ. Мактаб миёнаро хатм кардам ва дар забон омӯхтан шавқ дорам. Ба ҳамин хотир бисёри забонҳоро аз интернет омӯхтам. Яъне дар интернет ҳаст курсҳои пулакӣ, масалан через Skype, ба воситаи Skype ва ба воситаи Zoom, ба воситаи боз чи аст? Яъне хуб дигар барномаҳо ҳаст ки курсҳои пулакӣ, забони англисиро аз тариқи ҳама омӯхтам, забони туркиро омӯхтем ва дигар забонҳоро аз тариқи худомӯзӣ омӯхтем. Яъне чӣ хеле ки шумо омӯхтаистед, ҳамин хел дар эфирҳо иштирок мекардем ва то ҳол мекунем, омӯхтаистем. Яъне худомӯзимон зиёдтар аст. Бадахшон ТВ ака, ҳамин тапак ба русӣ чӣ мешавад? Ман аиша ростӣ намедонам тапак ба русӣ чӣ мешавад. Сабр, стул, часи, ключ, бумажка, акно. Хоб, дар куҷо будем? Як калима ё ки ду калимаи гуфта рафтан бигирем хуб мешавад, бо хотире ки дигарҳо ҳам ҷавоб диҳанд. Сабр. Яъне хеле агар нависем хубтар мешавад. Яъне ин ду чӣ аст? Хоб, дигар шумо ҷавоб доден. Стул, часи. Хоб, ин ду. Фирӯза Худоёрова. Стул, часи, двер, окна. Хоб, часи ки апай Фирӯза мисли ин ки сабр навистан, ӯ хел навишта мешавад. Часи. Ӯ хати яъне. Хоб, двер, окно, акно о мешавад, акно. Вақте акна омад, шакли ҷамъ мешавад, яъне тирезаҳо. Хоб, инҳо мавзӯи алоҳида ҳастанд. Дар оянда худо хоста бошад мекунем. Хоб, дигар дӯстон нестанд, яъне дар тиреза чӣ мешавад? Дар тиреза. Яъне муҳим нест як нафар ҷавоб дод, муҳим шумо ҳам ҷавоб диҳед. Вақте ки забон меомӯзен, ин бисёр муфид аст, яъне тамрин кор кардан, саволу ҷавоб кардан бисёр муҳим аст. Агар бо ба тарҷумааш бинависем, бо беҳтарин мешавад ки як нафаре ки баъдан меояд боз масалан ки нигоҳ кунад ки инҳо кадом чиро дар назар доранд, масалан кадом расма дар назар доранд. Масалан боз як кас масалан двер мегӯяд, ӯ намедонад ин двер кадомиш аст, яъне тирезаро дар назар дорад ё ки дарро дар назар дорад. Агар масалан дар нависен тире монен двер нависен, ин хел бо хубтар мешавад. Хуб, Олим Улмасов, акно, двер. Хуб, дастархон зебо, стол, миз. Хуб, дар инҷо стол нест, дар инҷо стул аст. Стул. хуб ан ҳамин хел агар масалан ҳам тоҷикиша нависен, ҳам русиша беҳтарин мешавад. Яъне Фирӯза Худоёрова. Фаҳмо айма тоҷикияй барои ҳамо фаҳмо. Олим Улмасов, дар двер. Ан ҳамин хел беҳтарин. Ташаккури зиёд бародар Олим. Тереза навиштани шумо тиреза мешавад. Тиреза, акно. Бале, Бадахшон ТВ ака, дар вақтҳои холид видео кун русӣ ба тоҷикӣ иншоалло мекунем, аз ин пас мекунем иншоалло видео. Дастархон зебо, часи, соат. Бале, дуруст. Сабр, часи, соат. Бале, дуруст. Беҳтарин. Хоб, давомаш. Дастархон зебо, двер, дар. Бале, дуруст. Хоб, тирезарам ба филм ҷавоб дода будем. Хоб, инҷо яъне инаш ҷуздон, инаш варақ, масалан варақ. Хоб, метавонем ҳам варақ бигӯем, ҳам коғаз бигӯем. Масалан коғаз. Дастархон зебо, акно, тиреза. Тиреза не, тиреза. Шумо тиреза навиштен, тиреза. Рюкзак мешавад. Сабр. Хоб, рюкзак, сумка масалан мешавад. Олим Улмасов, варақ, бумага. Бале, бумага. Сабр, бумага, коғаз. Хоб, варақ фикр мекунам лист мешавад, коғаз бумага мешавад. Бале. Хоб,
خب شانه و صورتگیرک. صبر صبر бумаги коғаз бале золотые руки портфел ҷуздон бале портфел намезанаш мешавад портфел рюкзак сумка хоб дастархони зебо бумага коғаз хоб коғаз мешавад аслаш мо коғаз мегӯем одат кардем яъне дар асли калима яъне ке қатӣ навишта мешавад ке коғаз صبر صبر расческа. خب расческа ва филм ба ши навишта намешавад ки сабр сабр як бор дигар бигзаронем ай назар хуб мешавад олим улмасов шона расчетка ихе навишта мешавад фақат се ва че ше хонда мешавад расчетка масалан хуб сабр сабр очки бале очки оли аввал ира ҷавоб надодем ку и расмгирака خب صورتگیرک فوتوآپارات бале фотоаппарат мешавад фирӯза худоёрова шона расческа хуб оқати навишта мешавад ёки ёқати расческа сабр сабр шоная натонистам фаҳмо золотые руки фотоаппарат наворгирак суратгирак бале фақат наворгирак суратгирак ҳардуш якҷоя навишта мешавад яъне наворгирак ҳарду як калима аст суратгирак ҳарду як калима аст خب همیان و عینک فیروزه خدایور و فوتوآپارات بله فوتوآپارات و فکرم که با دو پ نوشته می شود خیلی که زلطی روکی نوشتن فوتوآپارات خب مهم جواب دادن است مهم درست است نادرست است ننویسیم همیون бумажник صبر صبر очки кишлок خب صبر صبر مثلا ихе нависем айнак яъне тире кинен ёки баробар кинен очки чихеле ки олим навиштан бародар олим яъне очки яъне айнак ё ин ки айнак очки кашилок ба филм шумо навиштастем кишлок не кашилок яъне ҳамён масалан фирӯза худоёрова очки кашилок сабр сабр хуб хуб айнак ва ҳамёна ёфтем калид ва телефон олим бародар олим айнак очки бале золотые руки ҳамён бумажник дастархон зебо очки айнак бале صبر صبر تلفن ключ бозам хе навиштем صبر صبر яъне гуфтем ки яъне аввал масалан калид нависем баъдан ключ масалан калид ключ яъне ин ключа қариб 60-70% блогерҳо нағз мебинанд калимаи ключ лекси ключ и телефон правильно олим улмасов калид ключ бале золотые руки ключ калид бале сабр сабр саросима шуда хоб ҳеҷ гап надорад бумажник ҳамён дастархон зебо бале хоб дар инҷа чи аст хоб қалам ки ба русиш агар бигем ушам ҳамун русиш ҳардаш агар шумо бигем хуб мешавад ва тахтаи синф масалан дастархон зебо ключ калид бале фирӯза худоёрова калид ключ калид нево калид диққати навишта мешавад калид хоб тахтаи синф ва худтон медонед чи иш сабр сабр қалам карандаш хоб қалам нево хоб ҳамон чизе ки мо ҳам дар тоҷикӣ ҳамро истифода мекунем ку صبر صبر доска خب تخته صنف تیره доска дастархон зебо телефон خب телефон золотые руки ручка или бале бале خب دیگه ما هم در توجیکی ручка мегем олим қалами ранга фломастер خب در اینجا ручка аст фикр мекунам خب яъне ёфтемш тамом ручка золотые руки доска тахтаи синф бале
тахтаи синф. хоб ана ин қалам гуфтаги шумо ин аст, яъне карандаш навишта будем. хоб харита. хоб сабр сабр ручка, золотые руки доска, тахтаи синф, золотые руки қалам, карандаш. бале. хоб олим карта мира харита. бале. хоб карта яъне ҳамун харита мешавад. харитаи ҷаҳон ки шуд, баъдан карта мира мешавад. сабр сабр карандаш қалам. бале. дастархон зебо доска, тахтаи синф. бале. дуруст. хоб инду олим карандаш қалам. бале. карта харита. бале. золотые руки, дастархон зебо ручка. бале. сабр стол. хоб ба забони тоҷикӣ аввал нависем, баъдан стол, ё ин ки ба забони русӣ нависем, баъдан ба забони тоҷикӣ нависем, хуб мешавад. золотые руки стол, миз. бале. хоб дастархон зебо карандаш қалам. бале. сабр сабр ман тоҷикиша намедонам. стол, тоҷикиш миз мешавад. ба ҳамон хотир мегӯям ки вақте ки мисол гап бисёриҳо стола намедонанд чӣ мешавад, стула намедонанд чӣ мешавад ба тоҷикӣ, самолёта намедонанд чӣ мешавад ба тоҷикӣ, аэропорта намедонанд ба тоҷикӣ чӣ мешавад. ба ҳамон хотир агар масалан ҳам тоҷикча нависем, ҳам русиша нависем, касоне ки тоҷикча намедонанд онҳо низ ёд мегиранд. дастархон зебо карта харита, олим стол миз. бале. фирӯза худиро миз стол. бале, дуруст. золотые руки рабочий стол, мизи корӣ бошад. бале. яъне якумашро метавонем рабочий стол бигем. хоб чатр ва соат, ё ки соат ҳам мешавад бигем ва як чизи дига аст ки мо ҳам дар тоҷикӣ ҳамро истифода мекунем. ҳушдор масалан, мунаббеҳ масалан, мунаббеҳ. хоб олим чатр зонтик. бале. чатр фикр мекунам зонт мешавад. зонт ва зонтик масалан мешавад. сабр сабр часи соат, зонтик. бале. хоб сабр сабр часи соат, зонтик. зонтик чатр мешавад. золотые руки чатр, зонтик, зонт. бале, дуруст, анамихел. олим соат, будилник. бале. ҳам будилник яъне будилник ба тоҷикӣ як бор тарҷумаша дидам, соати ҳушдор ба фикрам мешавад, аммо мо тоҷикиҳам будилник истифода мекунем. фирӯза худоёрова чатр, зонтик. бале. олим аломати савол мондем, шояд ҳам будилника дар назар дошта бошем ки тоҷикиша. хоб золотые руки соат, часи, будилник. бале. хоб инаш машина, мошин. бале. машина, автомобил масалан мешавад. лекси машина, мошин. бале. сабр сабр сумка, тоҷикиша намедонам. сумка яъне ҷуздон. ҷуздон. хуб дига дар бораи тоҷикиҳо масалан сумка истифода мешавад. золотые руки машина, мошин. бале. олим нақлиёт мешавад ба тоҷикӣ мошин мешавад. я мошин, мошин.
фирӯза худоёров мошин, машина, бале. Блекси сумка, ҷуздон, бале. Золотии руки сумка, ҷуздон. Олим ёки мошин мешавад дар тоҷикӣ. Мошин мешавад, бале, мошин. яъне нақлиёт ба русӣ транспорт мешавад. Транспорт яъне нақлиёт гуфта тамоми намуди чиро дар назар дорам. Масалан мошин аст, автобус аст, камаз аст, дигар масалан. хоб ҷар навиштем. хоб инаш хоб ки бошад. Сабр радио. Не, радио нест. Олим ойнаи нилгун, телевизор, бале, дуруст. Блекси телевизор, ТВ. хоб я дар тоҷикам телевизорам истифода мешавад. Золотии руки ойнаи нилгун, телевизор, бале, дуруст. калимаи телевизор о мешавад баъди зеа, телевизор. хоб хаткуркунак ба тоҷикӣ касе надонад агар хаткуркунак. лекси ластик хаткуркунак, бале. Хаткуркунак як ҷоя навишта мешавад. Олим хаткуркунак мегӯн, аммо тавриш бо тоҷикӣ намедонам. Бале, хаткуркунак мегӯянд. ҳатто дар фарҳанги устод Сулаймонӣ агар хато накунам, калимаи хаткуркунак омадагӣ аст. хоб золотии руки хаткуркунак, ластик, бале. Блекси ва бародар Олим хаткуркунак як ҷоя навишта мешаванд. як калима аст, яъне хаткуркунак. дӯстон агар хаста шуда бошен ҳаминҷа басш кунем. Намедонам ки чанд сурати дигар аст. хичам тамом шуда будааст. ахиронаш будааст. яъне инҳо расм ҳастанд. якчанд расм овардем инҷа барои шумо пешниҳод кардем ки то ки номошуна бо ҳам пайдо кунем. хоб дар ҳаминҷа дарси имрӯза ба поён мерасад. ягон назару пешниҳод агар дошта бошед, ягон тавсия дошта бошед, марҳамат нависен. ягон гуфтание дошта бошед ё ҷое мо хато кардем, масалан ҷое камбудӣ кардем, нависен ки шумо хато кардем, то ки мо ҳам ёд бигирем як чи аз шумо ва бо ҳам ин забонро омӯзем. яъне дар ин ҷо ягон кас устоз нест, муаллим нест ва ҳама бо ҳам забон меомӯзем. яъне чизеро ки мо намефаҳмем аз шумо мепурсем, чизеро ки шумо намефаҳмед аз мо пурсем. яъне бо ҳам якҷоя чикор мекунем, ба пеш меравем. сабр бовар кунед, имрӯз зур гузашт. бешӯхӣ бо ман фикр кардам қадар хуб нагузашт дарс. як камтар хиҷолатзада шудам, бигем камтар малол шудам ки дарси хуб омода накардам барои дӯстон. Олим Олмазов ойнаи нилгун ҳеҷ кас нанавистанд. ба филм чанд кас навистанд ку ойнаи нилгун. Золотии руки навиштанд, чанд кас навиштанд. ойнаи нилгунро ҳеҷ кас навиштанд. Дилшод телевизор, ТВ, ластик, хаткуркунак, бале. сабр садсола шавед, ҳар рӯз шавад дарси рӯзӣ. аки ҳар рӯз наметавонем ростӣ ҳозир ман ҷадвали чира забонҳоро барои шумо пешниҳод кунам. инҷо ҳастанд. Масалан рӯзи чоршанбе будааст, шанбе, яъне дар як ҳафта ду бор. ба хотире ки дар дигар рӯзҳо бо дигар дарсҳо ҳастанд, яъне англисӣ, туркӣ.
یعنی دوشنبه انگلیسی، سه شنبه ترکی، چهارشنبه روسی. باز برمیگردیم پنجشنبه انگلیسی، جمعه ترکی، شنبه روسی. یعنی حاضرش هم خیلی دوام دادستیم. جدا بدیم. олим улмасов то ҳамин дараҷа мо бо телевизор одат кардем. Бале, телевизор меган дигар байни мардум. Масалан меши бо занглаш меши бо занглаш, мешам бо занглаш. Салом 21 лайк. Ва алейкум салом, хуш омадӣ. меши очаи сумайяхон омадан. Салом. Ва алейкум салом, хуш омадин очаи сумайяхон. Билол Нуриддинов, салом устод. Англисиро аҳамияташ наметем. Руси нағзае ки хатоиҳомона ислоҳ мекунем. хуб, англисиам фикр мекунем ки забони муҳим аст дар ҳамин аср. яъне бениҳоят забони муҳим аст. вақте англисиро ёд бигирӣ, чандин бигем осониҳо дар зиндагии мо шумо меёранд. чи аз лиҳози мисол гап ки истифодаҳои программаҳо, барномаҳо, компютер, телефон, дигар, чи аз ҳисоби кор ёфтан ё хуб дигар худтон медонед чӣ фоидаҳо чӣ чизо дорад. очаи сумайяхон, хеле сабр, хуб, ман интизор. очаи сумайяхон, маълим шумо чӣ хеле нағзед. шукри худосоз, тенҷ шумо созен, тенҷен. хуш омаден апаи очаи сумайяхон. очаи сумайяхон, дарс намешавад ҳар рӯз? Ман ба сабшин намебиёяд. ростӣ намедонам, ҳар рӯз дарс ҳасту, ак намедонам дар шумо меравад намеравад. инаша намедонам ростӣ. блекси ака бахшиш, имрӯз баҳо монда натонистам. эфир мондагӣ буд, худам набудам. барои дастгирӣ эфир набаромадам. каме кор доштам. бахшиши зиёд. ҳеҷ гап надорад блекси. ташаккур барои дастгиритон. олим бародар олим, хайр, дар паноҳи худо бошен. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. ташаккури зиёд бародар олим. блекси салом апаи сумайяхон, сабинахон. блекси гуфтистан сабр устод, ман да як духтар ёд медод, балоям ёд надод. устод, ман да як духтар ёд медод, балоям ёд надод. хуб, ҳар кас мисол гап бачани фаҳмишу медонистагиш мисол гап ки ёд медиҳад. шояд мо ҳам он қадар хуб ёд дода натонем, аммо кӯшиш мекунем ба ҳадди имкон ки яъне кӯмакмона бирасонем баҳри ҳамватанамон, баҳри тоҷикони рӯи дунё. очаи сумайяхон, соати 8-9 мешавад ҳар рӯз. аз ин пас соати 8 мешавад, яъне ҳар рӯз соати 8. нигоҳ кунем инҷа ин расма, агар дидаста бошед нигоҳ кунем. дарсҳои онлайнӣ, ҷадвали дарсҳои онлайнӣ. ҳар рӯз соати 8. душанбе англисӣ, сешанбе туркӣ, чоршанбе русӣ. панҷшанбе англисӣ, ҷумъа туркӣ, шанбе русӣ. ҳамин хел. яъне ҳар як забон дар як ҳафта ду маротибаӣ ҳаст. яъне ҳозираша. очаи сумайяхон, блекси, ва алейкум салом. шумо чӣ хеле нағзед? сабр, не шумо зур ёд метед. бовар кунед, зур фаҳмидам. акин ба фикрам ки қадар зур ёд наметем, ине ки ташаккур барои гумони хубтон. яъне қадар гумони хуб мекунед дар ҳаққи мо. саломат бошен. муаллим, ман ҳам ин ҷо ҳастам барои дастгирӣ. телефонам зарядаш тайёр шуд, ба ин телефон омадам. саломат бошен. ташаккури зиёд Дилшод, бародари азиз, ташаккури зиёд. хуб, дар бораи забонҳо, яъне айни забон ҳамин се забон идома доранд, яъне англисӣ, туркӣ, русӣ. яъне инҳоро як камтар пеш барем, боз як забони дигар илова мекунем дар оянда. масалан дар назар дорем ки мисол гап забони англисиро, забони туркиро, забони русиро, забони олмониро, забони форсӣ ё гӯем хатти форсиро, забони тоҷикӣ худмона барои касоне ки тоҷикиро намедонанд. яъне касоне ки мисол гап кӯдакошон, фарзандошон беруни ватан чанд сол зиндагӣ доранд, тоҷикиро намедонанд, барои онҳо аст.
забони тоҷикӣ ва забони арабӣ. Яъне ин забонҳоро мехоҳем ки дарс битем, аммо яъне вобаста ба вақт аст. Яъне вақтумон пайдо шавад, кӯшиш мекунем ки ҳама инҳоро дарс битем. Гап дар сари вақт. Агар дар оянда бишавад, масалан дар як рӯз як забон, масалан душанбе англисӣ, сешанбе дигараш, чоршанбе дигараш, яъне дигар ҳамин хел рафтан мегирад. Аммо як забон дар як ҳафта ба филм хеле кам аст. Ба ҳамин хотир ҳозираша 3 забона қапидагием, ҳамин 3 забона бурем дар як ҳафта 2 бор. Яъне касе агар англисиро омӯхтанӣ бошад, дар як ҳафта 2 бор фикр мекунем ки созае. Як бор шид ками бад мешавад. Блекси раҳмат апаи Сумайяхон, Сабринахон мо созем. Дилшод салом алайкум апаи Сумайяхон. Хоб дигар дар ҳаминҷа сабр иқа забона аз куҷо дар ин канали шумо медарод? Ман кӯшиш мекунам дар калом бало нест. Иқа забона аз куҷо дар ин кали шумо медарод? Калаи шумо шояд насида бошед. Ман кӯшиш мекунам дар калем бало нест. Хоб иншоалло остоста кӯшиш мекунем, бо ҳам иншоалло остоста ба пеш мерем. мо ҳам қадар бигем ба сатҳи олии ин забонҳоро намедонем, аммо ба ҳамон қадаре медонем ки мехоҳем ки як касе ки камтар медонад барои ӯ кӯмак кунем. Очаи Сумайяхон, Лола нашнохтам. Алайкум салом. Лола ки ҳастанд? Дилшод ҳастанд. Дилшод теҷе. Блекси ака хафа нашед, бо дирӯз гуфтам ки ин хел кунед. Не, хафа нестем. Ман барои шумо масалан хел кардам ки яъне экран тозаи хушрӯ намоён шава. Масалан агар ин хел барои шумо хуб бошад, ин хел мекунем. Яъне муҳим мо эфира барои ки кардастем, яъне барои шумо кардастем. Ки масалан касе ки намедонад, албатта ки шумо медонед, яъне бисёр чизора, хуб касоне ки намедонанд ячи омӯзанд, ячи ёд гиранд. Аммо агар барои худмон боша, хуб асло ки намекунем шумо мисол мо як китобо мегирем, хондан мегирем, ё ки ягон барномаро мегирем, гап задан мегирем, ёд мегирем устоста мисол гап. Хоб сабр лайк мондан. Хуб ташаккур. Баъдан лайкотонро кур кунед ки меган зарар дора. Малол нашена ки сабр. Очаи Сумайяхон фаҳмо. Ширин Ибронова, салом ҳамватано. Салом устод, раҳмат барои ин ғамхоритон. Аҳсан. Саломат бошен. Ташаккури зиёд апаи Ширин. Дӯстони гиромӣ, канали апаи Ширин канали ҳуқуқӣ аст, яъне оиди қонун масалан. хоб хучон бигам хубтар мешавад. Мо каналро реклама карда наметонем ё ки муаррифӣ карда наметонем. Фақат вазифаи мо ҳамин ки ҳамун каналшона мешикоем, барои шумо муаррифӣ мекунем. Хуб апаи Ширин, мо шумода обуна ҳастем ба дигар каналмон, яъне ҳамин канали дунёи забонҳо. Аммо ин канали дунёи русӣ барои санҷишӣ аст ки эфирҳои мо чӣ хел мераванд, ба инам обуна шудем айни ҳол масалан. Хуб ин канали апаи Ширин Ибронова, канали ҳуқуқӣ аст, яъне барои муҳоҷирон ягон саволи ҳуқуқӣ дошта бошед, метавонед ки аз ин апа бипурсед ва ҷавобтон метиҳад. Хуб агар бо худшон агар муаррифӣ кунед, марҳамат апаи Ширин, метавонед дар чанд сатр инҷо барои ҳамватанон пешниҳод кунед ки яъне канали шумо чӣ хели канал аст ва барои муҳоҷирон чӣ хизматҳое дорем ё пешбинӣ дорем. хоб Дилшод апаи Сумайяхон, ман ҳамун Дилшод ҳастам, ба телефони модарам омадам. Блекси ака, чанд рӯз шид ки гуфтанито будам, неки нахостам ки бигӯям. Бояд мегуфтем ва ташаккур ки гуфтем. Сабр раҳмат нағз монед. Саломат бошен. Хушомаден. Сабр. Зиндагӣ зебо. Салом ба ҳама бо лайк. Ва алайкум салом. Ташаккури зиёд. Зиндагӣ зебост. Хушомаден. сеҳатманду сарбаланд бошен. хоб апаи Ширин ҳаминҷа бошен. Агар якам тардига мунтазиртон бестем, яъне барои муаррифӣ кардани каналтон масалан ягон чи агар навиштанӣ бошен, марҳамат. Аммо агар набошен, ба ҳамин дарси мо ба анҷом расид. Бародарон, хоҳарон, апаҳо, ва то дарсҳои навбатӣ худоҳофизӣ мекунем.
дарси оянда паго дарс нестай. خب روز دوشنبه درس هسته. دوشنبه زبان انگلیسیه. تو درس های نوبتی موفق و مؤید و کامیاب باشین. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. شب خوش به همتون. یا اون کسی یکان گفتنی داشته باشه، یکان نقطه رو یک نکی معنیش بستیم، یک دقیقه و 2 دقیقه. اگر گفتنی نداشته باشین خب با همین یک 15 ثانیه منتظر میستیم و افیر قطع بکنیم. خب بلکسی نوشتن. بلکسی اگر شما گفتید که فکر و عقیدتون رو بگوین، بعد گفتم اگر نمیخواهم اون کس یکون گپ بگویم. سلامت باشین، تشکر زیاد. بله خوب است، یعنی باید که بگین که تا که ما باز درس رو خوبتر کنیم. شاید همین درسی که حاضر عین حال رفتسته شاید برای بعضی ها مثلا گپ قدر خوب نباشه، خوش نآید، لیکن شاید اگر بگم که از بگم خفه میشن مثلا با هم خاطر خاموش میستن همین رفتن میگیرن. لیکن اگر بگین خوبتر میشه که ما کمبودی رو اصلاح میکنیم، درسمون رو با خوبتر میکنیم. مثلا گپ شاید در اینجا برای بعضیا معقول نباشه که ما درس رو 1 ساعت میکنیم، شاید برای اون نیم ساعت معقوله، شاید برای بعضیا معقول نیست که مثلا گپ که خب دیگر چیزایی که شاید معقول نیست که ما اونها رو نمیدونیم. مثلا اگر بدونیم خب اون طوریش میکنیم، لیکن نمیدونیم که و هم خاطر نیاز به شما داریم، احتیاج به شما داریم. دسترخوان زیبا، شب خوش، در امان الله بزرگ باشید همه کسا. شب خوش، دسترخوان زیبا، خداوند نگهدارتان باشه، موفق سربلند باشین. بلکسی اکا ساعتی کانالتون چند شدن در یک روز چند ساعت به شما می آید؟ راستی در این موضوع نمیخواستم بگم به خاطر شاید مردم فکر کنن که برای مثلا طلب کسی که تماشا کنن که ساعت زیاد شدن. 1 ماه پیش تقریبا هر روز 45 ساعت 50 ساعت تا 75 ساعت آمادگی است هر روز. مثلا یعنی از 35 ساعت بالا می اومد 1 ماه پیش تقریبا. اما وقتی آخر یعنی خواستن هفته آخرون مثلا 1 هفته شد هر روز 3 ساعتی 4 ساعتی 3 ساعتی 4 ساعتی اومده است. خیلی شکر همیشه. شکر الحمدلله. خب بلکسی اکا ساعتی که رو خوندیم دل شد به شما هم شب خوش پرزی با. خب دسترخوان زیبا، من پیسندتون میمونم معلم انشالله تسکریم. نفهمیدم پیسندتون. شاید پلیلیست نوشته باشین. من پلیلیست تو نمیمونم. اگر هم خیلی نوشته باشین به شرطه اینکه اگر پیسندتون میمونم ایشه نفهمیدم راستی. دسترخوان زیبا رحمت شد. خب بلکسی اکا من ای اپایما بلوگر 3 روز موندم، بعد نوشتن که 40 ساعت آمد. حالی ای شما هم میمونم. تشکر زیاد بلکسی. سلامت سربلند باشین برای دستگیریاتون. خب اگر اجازه باشه در اینجا افیر خط کنیم که 1 ساعت و 14 دقیقه شد. بعدا اگر افیر درست شوند شاید که من بعد تماشا نکنن، یعنی کسانی که میخوان همین زبان از اول آموزان روند شاید که تماشا کمتر کنن، یعنی میگه گپی بیفایده است. یعنی بنابراین میخوایم که مهم گپای مهم باشه در اینجا، یعنی موضوع درس باشه و از کتاب باشه که یک کس تماشا کرد، یعنی درس همچون درس تیار کنم. مثلا دسترخوان زیبا. بله خطا رفت. خب من هم فکر کردم که یعنی پلیلیست شاید در نظر داشته باشین. تشکر زیاد. دسترخوان زیبا، سلامت سربلند باشین. بلکسی اپای زیبا رحمت. خب در همینجا خداحافظی میکنیم با همتون. شب خوش دوستان گرامی.
اپای زیبا رحمت. لکسی شب خوش اپای دسترخوان زیبا. لکسی شب خوشکه. دسترخوان زیبا سلامت باشین لکسی. خب و شما نیز شب خوش و یکایک شما دوستان گرامی. دسترخوان زیبا شب خوش لکسی. زندگی زیبا با شما هم. سلامت باشین. تشکر زیاد.